এরপর যে আপনাদের সামনে ইসলামী সংগীতি মঞ্চে আসবেন আল হাবিব শিল্প গোষ্ঠীর প্রধান পরিচালক শিল্পী মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান নাঈম, খাদাজি শিল্পী মোহাম্মদ হাফেজ মোহাম্মদ সৈফুল্লাহ। হ্যালো, 1 2 হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই পর্যায়ে আমরা একটি আরবি নাশিদ পরিবেশন করব। আপনারা সবাই আমার সাথে কুন ফায়াকুন এই শব্দটা শুধু বলবেন, বলতে পারবেন না? আমি যখন কুন ফায়াকুনটা বলবো তখন আপনারা সবাই আমার সাথে সাথে জোরে জোরে কুন ফায়াকুন বলবেন, ঠিক আছে? রমজান 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 কুন ফায়াকুন কুন ফায়াকুন কুন ফায়াকুন 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 रंगे रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा है चाहे तन चाहे मन रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा है चाहे तन चाहे मन रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा है चाहे तन चाहे मन सजरा सबरा मेरे तनवार से कजरा दर तेरे जल्दी लो सजरा सबरा मेरे तनवार से कजरा दर तेरे जल्दी लो कजरा मिला जो तेरे दरबार से ओ मौला मौला कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन ফায়াকুন ফায়াকুন সবাই সবাই কুন ফায়াকুন 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 रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा है चाहे तन चाहे मन रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगा है चाहे तन चाहे मन सजर